الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna
wa sulasa wa ruba' yazidu bil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal mudirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Jemaah Masjid Ar-Rahim rahimahullah, pada hari ini kita menyaksikan dan mengalami satu fenomena alam yang merupakan salah satu tanda-tanda dari keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peristiwa gerhana bulan. Peristiwa ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis, di mana bumi berada di tengah-tengahnya, sehingga bayangannya menutup bulan, baik secara penuh maupun secara sebagian. Peristiwa gerhana bulan sudah bisa diprediksi secara tepat, bahkan sampai lamanya gerhana, sampai detik-detik sekalipun. Hal itu bisa terjadi karena keteraturan, karena ketertiban, karena ketaatan makhluk-makhluk Allah yang berupa benda-benda langit yang tersusun di dalam galaksi-galaksi, yang salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang kita tempati saat ini. Keteraturan itu menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Tidak mungkin suatu benda itu bisa teratur, bisa rapi, bahkan benda-benda langit, ruang angkasa yang begitu luas, kalau tidak ada yang mengaturnya. Dan itulah sekali lagi bagi orang-orang yang mempunyai akal, yang didasari dengan iman, yang oleh Al-Quran disebut oleh kaum ulil albab menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang menambah keimanannya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa mereka itu?
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, mereka senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk menambah keimanan dengan memahami fenomena-fenomena alam, termasuk gerhana saat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia semua apa yang Engkau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jamaah rahimakumullah, ketika ilmu pengetahuan khususnya astronomi pada zaman Rasulullah belum berkembang, sehingga fenomena seperti gerhana matahari maupun bulan itu dianggap sebagai suatu mitos yang berkaitan dengan kematian atau kelahiran. Hal itu terjadi ketika putra Nabi yang berasal dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia dalam usia yang sangat dini, yang diberi nama Ibrahim. Orang-orang zaman itu mengkaitkan dengan kematian putra Rasulullah Ibrahim itu dengan terjadinya gerhana matahari, karena memang bertepatan dengan kematian putra Nabi tersebut sedang terjadi gerhana matahari. Dan itu dibantah oleh Rasulullah dengan sabda beliau dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, dari semua kekuasaan Allah yang lain. Layam kasifani limauti ahadin, gerhana keduanya baik matahari maupun bulan tidak ada hubungannya limauti dengan kematian ahadin, salah satu orang di antara kalian, wala limauti maupun wala lihayati maupun dari kelahiran seseorang. Jadi gerhana matahari maupun bulan itu tidak ada kaitannya. Itu adalah fenomena alam yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Fa'idza ra'aitumuha, maka apabila kamu sekalian menyaksikan kedua gerhana tersebut, entah itu matahari maupun bulan, fa'allah, maka berdoalah kepada Allah. Fasolu, dan dirikanlah sholat. Alhamdulillah, kita semua sudah selesai mengerjakan sholat gerhana sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hatta yang jadi sampai gerhana itu selesai. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, fa'idza ra'aitumuha
fa'alu li sholati. Ketika engkau menyaksikan gerhana bulan atau matahari, fa'alu li sholati, maka bersegeralah untuk mendirikan sholat. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kekuasaan Allah yang ditunjukkan dengan berbagai fenomena alam bagi kita orang beriman, bagi kita orang-orang yang semoga termasuk ke dalam ulul albab, bisa menambah keimanan kita melalui petunjuk yang berupa ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu astronomi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk urusan ibadah dalam menentukan awal bulan maupun menentukan waktu-waktu sholat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang mukmin hendaklah kita memakai akal kita, memakai pikiran kita yang sehat, yang didasari dengan iman yang benar, dengan memahami semua fenomena alam, dengan mempelajari untuk memperkaya hidayah ilmu yang bisa mempertebal keimanan kita, yang bisa menaikkan derajat kita dari orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.